ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ଗଛର ପ୍ରଥମ ଭେଣ୍ଡି। ଶାଗର ରେସିପି ମୋ ମା ସ୍ପେଶାଲ। हाय जय जगन्नाथ केमती अच्छा समस्ते आशा करे समस्ते भलरे थिबे। तो आज पुणी एक नुआ फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज वीडियोटी किसी माने ब्लॉग नहीं, एटा केवल रेसिपी वीडियोटा जोटा कि आपण मानकर रिक्वेस्ट थिला कि गोटे रेसिपीटा पाई। तो मो माँ हाथ रंधा स्पेशल रेसिपी आसतु। हाँ जदि आपण मैंने मो चैनल नुआ अच्छी ताहले आपण मैंने चैनल टी को सब्सक्राइब करने, लाइक करने, शेयर करने। आ सब्सक्राइब करने द्वारा या सब्सक्राइब खाली करले हेनी, सहित बेल आइकन भी क्लिक कर दिंतु। बेल क्लिक करके रखिले जो मोर जहाँ भी नुआ वीडियो आसो तो आपण मानक सर्वप्रथम ही जीव। तो आपण मैंने सर्वप्रथम मोर सब वीडियो गुड़िक देखिपारे, जहाँ भी जहाँ मु अपडेट करी, जहाँ भी वीडियो अपलोड करी। तो से सब्सक्राइब करनियंतु, वीडियो टी को एंजॉय करंतु, आउ किछि सिखंतु, निजे भी निजे ट्राई करिवे। तो आज माँ मिक्स शाग भजा करिवो। तो से पालंग शाग नहीं, फ्रेश सजना शाग नहीं। देखो केते फ्रेश देखा जस्ट बाड़ी आमर तोड़ा है गछ अच्छी। ता सहित देखु कोसला शाग, पूरा फ्रेश कोसला शाग जोटा कि काली नना हाट आनी। तो ये मूला पत्र भी पका हम से शागरे। ता सहित मदरंगा शाग भी देखु, ये कखारु पत्र भी देखु, ये पुरुणी शाग, यहाँ को बहुत कम लोग जानते। तो एतिक ही शाग देखी दिंतु, सब यही सब शाग पड़ी मिक्स शाग हम देखु। तो ये शाग को मु काटी नौ, सब शाग को मिक्स शाग सब काटी नौ। ये शाग सब कटाकटी सरला तो पालंग शागटा केवल भाज अलग टे रखी जोटा कि सीझे पानीटा पीबे। ये सब मिक्स शाग मुझे देखो बढ़िया से काटी सफा करी। तो काटी सारा मिक्स कर शाग को आम भलसे धोई नवा। ताकू बाली छुणा करने जेहेतु बाली शागरे थाए ना, तो तले जेहेतु माटी होता है शाग गुड़ाक, तो से बाली थाए। तो ताकू आम भलसे जदि बाली छुणा न करवा ना, तो पाटी राचु राचु बालीटा लगे, खाई हेनी शाग। तेणु भलसे सब ध्यान देवे, नीट एंड क्लीन करके 2-3 थर करके धोइबे, भलसे ताकू बाली छुणा करेंगे करके क्लीन भाव में धोईकी छाणिया को छाड़देवे। जोटा कि पानी माने शागुर पानी अलग हो गला तापर जाके आपण माने शाग भाजिबे। ये मो शाग को धोई सारा देखो भलसे पूरा धोईदेली। धोई सारा जो छणा रे छाणीदेवी, जो फुटा गांगला ताधर छाणीदेवी। तो से लिक्विड जीव पानीटा भलसे देखो। आप बाली छुणा करेंगे ध्यान देवे, यही टाइप बाली छुणा करेंगे। टेस्ट जहाँ शाग रही तो ताकू एमती पानी को दोहले कि पानी रू अलग कर। प्रथम भेंडी 2टा भेंडी बाहरी हार्वेस्टिंग में 2टा भेंडी बाहर तो ताकू आमर जो मिक्स शाग हम तादेह माँ पकईदेव। पकईकी ताकू समस्ते टिके खाईदेवे। किंतु भल जातिया भेंडीटा ना। हाँ हाँ खड़ा शागटा आड कर रसुण कंचा लंका छेदेलु भल आने पकईदेवी काटी। हाँ तो माँ ये शागर पकड़ लंका काटुची। रसुण तो छेची लंका काटू देखो कंचा लंका ऑप्शनल आपण मैंने चाहिए सुखिया लंका नहीं पारे। तो जेहेतु आम टे कंचा लंका आसला तादेह टे कषि लंका गुड़ा था जोटा कि बासी बोली मात्र से को काटी दौचे।
ଆଉ ଏଇଟା ରାଗ ଏତେ ଲାଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ପକା ହେଉଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ କ'ଣ କେତେ ଖାଆନ୍ତି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପକାଇବେ। ହେଲା ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ହେବ। ଏଇ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା ମିକ୍ସ ଶାଗରେ ପକାଇବା କଥା। ତ ଏଠି କ'ଣ କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଭାଉଜ ଟିକେ ପାଳଙ୍ଗର ଶାଗର ରସଟା ପିଇବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତାର ଖାଲି ଏଇ ସିଝା ଶାଗଟା ଖାଲି ରହିଛି, ଯୋଉଟାକି ମିକ୍ସ ଶାଗରେ ମିକ୍ସ କରି ପକେଇଦବା। ଆଉ ଏଠି ମିକ୍ସ ଶାଗ ପାଇଁ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ ଛେଚା, ଆଉ ଏଠି ଭେଣ୍ଡି କଟା ହେଇକି ରହିଛି। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ରସୁଣ, ତା ସହିତ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଉ ଫୁଟଣ ଫୁଟା ହେବ। ଅଲରେଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ମା ଏଠି କଡ଼େଇ ବି ଧୋଇକି ରେଡ଼ି କଲାଣି। ପ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇଲାଣି, ପ୍ୟାନ୍ ଲଗେଇକି ରେଡ଼ି କଲା। ଏଇ ତ ଏଠି ତେଲ ପକେଇବା ଶାଗ ପାଇଁ। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇଯାଉ। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଠି ଫୁଟଣଟା ପକେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲଟା ଫୁଟଣଟା ଭଲସେ ଫୁଟୁଛି ମାନେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ତାପରେ ଏଠି କଟା ହେଇଥିବା ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟିଲା ପରେ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ରସୁଣ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ହଁ, ଏଇଟା ମୋ ମାର ସ୍ପେଶାଲ ରେସିପି ମିକ୍ସ ଶାଗ ଭଜା। ତାକୁ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଲାଗିବ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇଦେବା, ପଛପଟ କରି ଗୋଳେଇଦେବା। ଟିକେ ରେଡ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପକେଇବା ଯାହା। ତ ଏଠି ପକେଇବା ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଗେ ଟିକେ ସନ୍ତୁଳି ଦେବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ପକେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଟିକେ ଭେଣ୍ଡି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମିକ୍ସ ଶାଗ ସବୁ ପକେଇଦେବା। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଶାଗଟା ଟିକେ ମଉଳିଲା ପରେ ଲୁଣ ପକେଇବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ଆଗୁଆ ଶାଗରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ଫୁଲକା ଟାଇପ୍ର ଥିବ ଶାଗଟା, ଥିଲା ପରେ ଆମର ଲୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଟା ଅଧିକ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଖାରୁଆ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଶାଗ ଟିକେ ହାଲକା ଅଲଣା ରହିବା ଦରକାର। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବା ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଟିକେ ଶାଗଟା ମଉଳିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା। ତ ଏଠି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ଶାଗ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ଟିକେ ମଉଳି ଯାଉ। ଶାଗ ଟିକେ ମଉଳି ଗଲା ଭଲସେ। ତ ଏଠି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକେଇବେ। ଆମର ଶାଗର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ହିଁ ମା ଶାଗ ଲୁଣ ପକେଇଲା। ତ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗଟା, ତ ସେଇଟା ଥିଲା, ତାକୁ ବି ଏବେ ଯେହେତୁ ମଉଳି ଗଲାଣି ଏ ଶାଗ ଗୁଡ଼ାକ, ତ ସେ ଶାଗଟା ସିଝିକି ଥିଲା, ତ ତାକୁ ବି ଆଧରେ ଆଡ଼୍ କରାହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ମିକ୍ସ ଶାଗ ଭଜା କରିପାରିବେ। ତା ଦେହରେ ବହୁତ ସାରା ଶାଗ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ କହିଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି। ତ ଏ ଶାଗରେ ଥିଲା ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ, କୋଶଳା ଶାଗ, ତା ସହିତ ସଜନା ଶାଗ, ପୁରୁଣି ଶାଗ, ଆଉ କ'ଣ ସେଟା ମଦରଙ୍ଗ, ଆଉ ଖଡ଼ା, ତା ସହିତ ମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ ଆମ ବାଡ଼ି ତୋଳା ଭେଣ୍ଡି। ତ ଏଇସବୁ ଆଡ଼୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେହି କେହି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ଶାଗଟା ଆଗେ ସିଝେଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେମିତି ବି ହବ। ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେହେତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ବୋଲି, ତ ଆମେ ଆଗେ ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଛୁଙ୍କ ମାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଶାଗଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ଶାଗ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବା ଉପରେ, ଯେହେତୁ ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ପଡ଼ି ସାରିଛି ନା, ତ ବାସ୍ ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ସିଝିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ବି ହେଉଛି। ସିଝିଗଲା ପରେ ତାପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଶାଗ ଭଜା। ତ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି 5 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଶାଗ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଗରେ ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପାଣି ମରିବ। ଏଇଟା ପାଣି ମରିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ସିଝିବ ଯେମିତି, ମାନେ ଶାଗ ପାଣି ମରିବା ସହିତ ଶାଗଟା ସିଝିଯିବ। फाइनल लुक सागर बड़ा देखा ना। तो आपण मैंने एमती ही पूरा खिला खिला करके खेले खेले भाजबे। मो माँ स्पेशल सागर रेसिपी
तो आपण मैंने कमेंट माध्यम कहे रही जय जगन्नाथ देखा नेक्स्ट वीडियो रे।